आनंदपारा फैमिली क्लब की तरफ से बीते कल रविंद्र नजल श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम करीब 6:30 बजे से शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम में आनंदपारा के सभी श्रमिक संगठन साथी क्लब के सदस्य उपस्थित थे। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি গান বেশ করো। মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না। মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না। কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে, কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না। মোহ মেঘে তোমারে অন্তর করে রাখে, তোমারে দেখিতে দেয় না। মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না। ক্ষণিক আলোকে আখির পলকে তোমায় যাবে পাই দেখিতে। ক্ষণিক আলোকে আখির পলকে
কেউ কোথায়? আরে জরা জুড়ে কাঁদবো তোমার ছোট্ট নো পাতা পিছিয়ে পড়ে থাকবো দুজনে বাপ ভাই দুঃখ অনেক কাছে আসবে না পেও তোমার রাত্রির কোমর দিতে থাকবো পাহারাতে রাগ করতে রাগ তোদের ধারে মারবেও কি আরে আরে দেখবে আমি দাঁড়িয়ে লুকিয়ে হাতে নমস্কার Can you believe this? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। Hi guys, Tony Perry here from Windmill Lane Recording Studios in Dublin. I'm super excited to be visiting with you in Madavi Skills University to launch its Media and Entertainment School. We'll be launching a new program. It's one of a kind, it's a world-class audio program. It's in conjunction with MSU, Windmill Lane, with B4M and NHQ. This is going to be a fantastic program. I look forward to seeing you all on the MSU campus. चार डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट बियर 500 बाय मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गॅरंटीड मात्र 4 डिजिट मा। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 25 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट।